बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो हमारा सबक है ये है जुमले की तकसीम। तो जुमले की तकसीम ये तकरीबन शुरू में हम पढ़ चुके हैं। अलबत्ता यहाँ खुलासे के तौर पर मैं मजीद कुछ इजाफे हैं, इस एतबार से इसको यहाँ पर दोहराया गया है। तो जुमले की तकसीम, जुमले की चार किस्में हैं। यहाँ इन्होंने नकल किया है कि जुमले की चार किस्में हैं, जबकि असलन जुमले की दो ही किस्में हैं। उसके बारे में भी आगे बात आ जाएगी। तो फिलहाल इन्हीं की चार किस्मों को देखते हैं। जुमला इस्मिया, जिसका पहला जुज इस्म हो, जैसे ज़ैदुन काइमुन। तो ये जुमला इस्म से शुरू हुआ है, तो पहला जुज होने का मतलब है मुस्नद इले, यानी हकीकतन पहला जुज जो है वो इस्म हो। कभी ऐसा हो सकता है कि हमने खबर को मुकद्दम लाया, इस्म को मुअख्खर किया, तो उससे फर्क वाक़या नहीं होगा, उसको तब भी जुमला इस्मिया ही कहेंगे। ठीक। पहला जुज उसी वक्त शुमार होगा जबकि वो मुस्नद या मुस्नद इले भी वाक़या हो। ठीक, यानी वो जुमले का वाक़तन जुज हो, कहीं ऐसा ना हो कि मौसूफ सिफत है, मुजाफ मुजाफ इले है। ठीक। तो इसी वजह से जैसे फरीकन कज़्ज़ब तुम, तो यहाँ फरीकन ये शुरू में आया है, लेकिन ये हकीकतन मफूल है, तो शुरू में आने से जुमले पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लिहाजा ये जुमला इसमें नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से अयना तजहबु, यहाँ तजहबु मफूल है जो मुकद्दम है और इस्तिफाम के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, तो ये जुमला फेलिया ही रहेगा। इसी तरह या जईदु, ठीक, अगरचे या निदा है, लेकिन ये चूंकि अदऊ के कायम मकाम है और जो कि फेल है, इसीलिए इसको जुमला फेलिया शुमार किया जाता है। ठीक, लिहाजा यहाँ असल तरतीब को देखा जाएगा कि असल तरतीब के एतबार से जुमला अगर इसम से शुरू हो रहा है तो वो जुमला इस्मिया है। इसी तरीके से जुमला फेलिया, जिसका पहला जुज फेल हो, जैसे कामा जैदुन, जैद खड़ा हुआ। ठीक, तो ये जुमला फेलिया है। क्योंकि हर्फ, जो हर्फ है वो ना मुस्नद होता है ना मुस्नद इले होता है, लिहाजा जुमला हरफिया, कोई ऐसा जुमला अरबी में मौजूद नहीं है, इसीलिए हरफ का एतबार नहीं किया जाता। जैसे या जैदु, इन्ना जैदन काइमुन, इसके शुरू में इन्ना है, इसके शुरू में हरफ निदा है, इसमें हरफ का कुछ लिहाज ना होगा। अलबत्ता चूंकि हरफ निदा यानी या ये अदऊ के कायम मकाम है, इसलिए ये जुमला जो है जुमला फेलिया कहलाएगा और दूसरा जुमला जुमला इस्मिया कहलाएगा। ठीक, तो गोया कि असल हमें इस्म और फेल का एतबार करना है, उन्हीं से जुमला अगर शुरू हो रहा है तो जुमला इस्मिया, फेल से शुरू हो रहा है तो जुमला फेलिया। इसी तरीके से जुमले की एक और किस्म, जिसका पहला जुज ज़र्फ और दूसरा जुज मजरूफ हो, जैसे इंदी मालुन, मेरे पास माल है। ठीक, तो यहाँ ये जो माल है, हकीकतन ये मुब्तदा मुअख्खर है और ये खबर मुकद्दम है। इसी तरीके से कभी कभी जुमला जो है उसमें जार मजरूर होता है, तो उसको भी ज़र्फ के कायम मकाम माना जाता है और उसको भी जुमला ज़र्फिया कहते हैं। ठीक, अगर पहला जुज जार मजरूर हो तो भी जुमला ज़र्फिया कहलाएगा, जैसे फिद्दारी जैदुन, तो जैद घर में है, यह हालांकि मुब्तदा मुअख्खर है। ठीक, तो इसी वजह से बाज़ हज़रात जो है इसको क्या कहते हैं कि ये जुमला ज़र्फिया वर्फिया नहीं है, बल्कि ये जुमला इस्मिया ही है, क्योंकि यहाँ मुब्तदा मुअख्खर है, ये खबर मुकद्दम है जो कि शुबह फेल वगैरह के जो है उससे मुताल्लिक है। इसी तरीके से इंदी मालून, उसमें भी यही सूरत हाल है, लिहाजा ये अलग से कोई किस्में नहीं है, जैसे कि खुद आगे ये खुद ही बयान करेंगे। ठीक, इसी तरीके से चौथी किस्म जुमला शर्तिया, जिसका पहला हरफ शर्त हो और वो दो जुमलों से मुरक्कब हो, और पहले वाले जुमले को शर्त कहते हैं,
دوسرے والے جملے کو جزا کہتے ہیں۔ یہ دونوں جملے فعلیہ ہوتے ہیں، جیسے ان تکرمنی اکرم کا، اگر تم میرا اکرام کرو گے تو میں تمہارا اکرام کروں گا، تو تکرمنی یہ جملہ جو ہے شرط ہے، اور دوسرا والا جملہ جزا ہے، اور دونوں جملہ فعلیہ ہے، لیکن دو جملے مل کر کے ایک جملہ بنا رہے ہیں، اس اعتبار سے اس کا نام رکھا گیا جملہ شرطیہ۔ اور جملہ شرطیہ کبھی اس میں دونوں جملے فعلیہ ہوتے ہیں، کبھی ایک جملہ فعلیہ اور ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جیسے ان تضربنی، تو یہ والا حصہ تو فعلیہ ہے، فانا ضاربک، یہ والا جملہ اسمیہ ہے، اور دونوں ملا کر کے شرط اور جزا کو ملا کر کے جملہ فعلیہ شرطیہ۔ ٹھیک، تو اس تقسیم سے ظاہر ہے کہ در حقیقت جملے کی دو قسمیں ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو جملے کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک ہے جملہ اسمیہ اور ایک ہے فعلیہ، اور ظرفیہ اور شرطیہ یہ مستقل قسمیں نہیں ہیں، کیونکہ ظرفیہ ایک طرف سے جملہ فعلیہ ہی ہے، ٹھیک، ایک طرح سے فعلیہ ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک جملہ اسمیہ ہے، بعض کے نزدیک جملہ فعلیہ ہے، بعض کے نزدیک جملہ اسمیہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض حضرات وہاں پر شبہ فعل کو مقدر مانتے ہیں، ٹھیک، تو یہ جو ہمارے پاس جملہ آیا ظرفیہ، عندی مالن، میرے پاس مال ہے، ٹھیک، عندی مالن، یہ ہے جملہ ظرفیہ۔ اسی طریقے سے پھر دار زیدن، یہ بھی ہے جملہ ظرفیہ، ٹھیک۔ تو فعلیہ کون مانتے ہیں اس کو؟ یہ بصری جو ہیں، جن کو بصریین کہتے ہیں، کیونکہ نحو میں جو ہیں دو سکول ہیں، ایک تو بصری ہے اور ایک ہے کوفی، یہ نحو کے بڑے بڑے ائمہ ان میں رہے ہیں، اس لیے اس اعتبار سے ان کے دو سکول رہے ہیں۔ تو جو بصری ہیں وہ فعل کو مقدر مانتے ہیں، جب فعل کو مقدر مانتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ جملہ اصل میں فعل سے شروع ہوا، جملہ فعل سے شروع ہوا، اور کوفی حضرات وہ شبہ فعل کو مقدر مانتے ہیں، اور شبہ فعل جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، وہ فعل نہیں ہوتا ہے، وہ اسم ہوتا ہے، تو جب اسم ہوتا ہے اس لیے ان کے نزدیک جملہ اسمیہ ہوگا، ٹھیک۔ لہذا دونوں، یہ جو چاہے جار مجرور والا جملہ ہو چاہے ظرف مظروف والا جملہ ہو، کل ملا کر کے یا تو یہ جملہ فعلیہ ثابت ہوا یا جملہ اسمیہ ثابت ہوا، ٹھیک۔ تو زیادہ تر ہمارے یہاں کے نحوی حضرات وغیرہ اس کو جملہ اسمیہ ہی مانتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ بھی فعل کو معذوب مانتے ہیں، تو اس وقت جملہ فعلیہ ماننے کی گنجائش ہے۔ تو یہ ہو گئی بات جملہ ظرفیہ کی، اور اب بچا جملہ شرطیہ، کیونکہ جملہ شرطیہ دو جملوں سے بنا ہوتا ہے، یا تو فعلیہ سے، یا ایک فعلیہ اور ایک اسمیہ ہوتا ہے، تو کل ملا کر کے وہ بھی جملہ فعلیہ اور شرطیہ سے، جملہ اسمیہ سے مل کر بنتا ہے، ٹھیک۔ اس لیے اصل جو جملے کی قسمیں ہیں وہ یا تو فعلیہ ہے اور یا اسمیہ ہے، ٹھیک جی۔ اسی طریقے سے جملے کی ایک اور تقسیم کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ آج تک زیادہ تر آپ جملہ فعلیہ خبریہ ہی سنتے آئے، تو جملہ چاہے اسمیہ ہو چاہے فعلیہ ہو، وہ اس کے بعد جملہ خبریہ بنتا ہے۔ آج جانتے ہیں کہ یہ خبریہ ہوتا کیا ہے۔ تو خبریہ کہتے ہیں اس جملے کو جس کے کہنے والے کو جھوٹا یا سچا کہہ سکیں، یعنی جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ بات اگر سچ بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، اس کا احتمال اس میں موجود ہے، تو اس کو کہیں گے جملہ خبریہ۔ جیسے جا احمد، احمد آیا، کسی نے کہا احمد آیا، تو اس نے جو یہ بات کہی ہے یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، اس اعتبار سے اس کو خبریہ کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے انشائیہ۔ انشائیہ کا مطلب ہے جس کو ہم ابھی شروع کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں انشائیہ۔ جس چیز کو ابھی ہم شروع کر رہے ہیں تو عام طور پر اس میں جھوٹ یا سچ کی نسبت اس میں نہیں پائی جاتی ہے، تو جس کے کہنے والے کی طرف جھوٹ یا سچ کی نسبت
न हो सके। जैसे इजरिब, मारो, या किसी से कहा पानी लाओ, ठीक, इति बिल मा, तो वो पूछेगा आप सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, तो तब तक बेचारा जो है प्यास से मर जाएगा। ठीक, गोया कि अमर जो है इसमें अमर है। ठीक, इसीलिए अमर किस में आ जाएगा, जिस जुमले में अमर हो। फेलिया तो है ही वो, फेलिया होने के साथ साथ वो इंशाइया है। बस जिस जुमले में किसी किस्म की खबर पाई जाए वो जुमला खबरिया है। फेलिया होने के साथ साथ खबरिया भी होगा, इसमिया होने के साथ साथ खबरिया भी होगा। और इसी तरीके से जिस जुमले में किसी तरह की ख्वाहिश पाई जाए उसको कहते हैं जुमला इंशाइया। तो इंशाइया जुमला फेलिया इंशाइया, जुमला इसमिया इंशाइया। ठीक, अब इंशा किस तरीके से पहचानेंगे हम, उसमें अमर पाया जाएगा, नहीं पाई जाएगी, अमर नहीं। इस्तिफहाम सवाल, तमन्नी किसी चीज की तमन्ना, तरज्जी किसी चीज की उम्मीद। उकूद, उकूद कहते हैं जो मामलात हम करते हैं, भाई 10 रुपए का बिस्किट दे दो, वो पूछेगा आप सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। ठीक, वाकईतन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो ऐसा तो हम नहीं करते हैं। इसीलिए गोया कि उसके कहने वाले को सच्चा या झूठा नहीं कहा जाता, बल्कि इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसलिए ये इंशाइया है। इसी तरह निदा, किसी को बुला रहे हैं। अर्ज, अर्ज के माने किसी चीज को पेश करना, पेशकश किसी चीज की। कसम, कसम खा रहे हैं तब भी नहीं मान रहे हैं। ताज्जुब, किसी चीज में ताज्जुब का इजहार करना। इसी तरह दुआ कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें गोया कि इनमें से किसी चीज का पाया जाना जुमला इंशाइया में जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं है तो फिर जुमला इंशाइया नहीं हो सकता है। तो जुमला इंशाइया में इन चीजों का पाया जाना जरूरी है। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम मुफस्सल तरीके से जुमला इंशाइया पढ़ेंगे। ठीक।